Be, tanawon og naabay bakukang. Ge. Ge. Naabay nakuha sa atong litag. Oh, murag kanang sakyanag alien. No, naabay bakukang. Tendeng. No, daghan. Dagad. Ay naa si bakukang. Bakukang pangan. Pang bugno. Di man yung bakukang atong diha sa kuan. Lahi man ni mao sini kuno bakukang ulubi. Kakuha dai jeg bakukang tinuod. Pila ka buok? Agan. Atong iphon. Isa. Agay na maak. Awa day. Umulupad ra ba na? Isa. Di na mulupad. Ipapatay ra ba kuno na? Mulupad oy. Ay, ate nang prituhon. Duha. Mulupad hing buka dagkap. Di na mulupad lagi. Napa di ay? Duha ka buok. Duha ra ka buok atong nalitag guys. So, naay bakukang tinuod. So, Ag number na. kinsa may naka kuhag bakukang? Number Taran. 2. Ano to? Uy, daag ni 4D ba? Dara, kuha na ta. Ano? Ah. PT2188. Nakakuha og bakukang. Taran, duha ka buok. Tinuod sa di ay. Within 1 week. So, okay guys. Tinuod, nakalitag.